fear of the coronavirus that is blocking the cremation of a Poira Mae villager? Or is there a story behind the obvious reason? The stalemate continues with the village crematorium continuing out of bounds for the Chikodi Vadar family. Is Rajasthan going the MP way for the Congress, or is it just the act of shutting the stable doors after the horses have fled? Question analysts as Congress sacks Sachin Pilot as Deputy CM, Unit Chief after he revolts against CM Gehlot citing harassment, humiliation. COVID-19 cases shoot up around villages and industrial estates. Tally of 28 at Kunkoli Industrial Estate, Verna IDC 90+. Government scrabbles as it faces flake over virus management. People have lost their jobs due to the lockdown. Even daily bread is a problem for many. In such testing times, should people feed their families or pay electricity bills of 4,000 to 5,000 rupees? Asked the Congress. On Tuesday, Congress block committees of Priol, Markai, Shiroda and Ponda met Electricity Department's executive engineer in Ponda to raise the issue of electricity bills. Congress is raising issues of hefty power bills regularly. They allege that the power department officials do not have time to listen to people's grievances. The motto is first pay the bills and then talk to the officials. जेन्ना मीटर रिडर हांगा वचोना बिलां घेवपाक म्हयन्याची जाल्यार ते आतां 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान जेन्ना गेले जाल्यार तेंच्यांनी जी बिलां युनिट्स हाडले कॅल्क्युलेट करून आनी जी बिलां लायलेली आसा जेका नॉर्मल मनशाक जो 100 युनिटीच्या सकयल यूज करतालो कन्झम्पशन करतालो तेका जे ₹1.40 चार्ज करताले तेका एक बील येताले म्हयन्याचे 300 ते 500 रुपया त्या मनशाक 2 म्हयन्याचे बील आतां येवपाक लागलेले आसा 5,000 4,000 अशें येवपाक लागलेले आसा आतां 100च्या सकयल येयल्यार ₹1.40 400च्या वयर युनिट गेल्यार ₹5 लागता जाल्यार तेंच्यांनी बायफोकेट करतना तेंच्यांनी 100 युनिटाक तो रेट लायलेलो आसा ₹4 ₹5. सो हांगा तेंची मिस्टेक जाली हे तेच्या लक्षात हाडून दिल्लेले आसा सो तेन्ना तेजे कडेन आवाज काय ना जाल्यार ओग्गी रावलो लोकांक आयज त्रास जाला लोकां कडेन आयज काम ना लोक आयज बेकार आसा जॉबा प्रायव्हेट जॉबान तांकां लोकांक कामा वरसून काडून उडयलेले आसा तांकां पेमेंट मेळना अशी परिस्थितीन लोक आपली फॅमिली सांबाळटले काय ही लायटीची हजरांनी जी बिलां आयल्या ती भरतले. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या नजरेक हाडून दिला की ह्या लॉकडाऊनाच्या पिरियडान जी भरमसाट वाडीव बिलां जी लोकांक आयल्या आणि हेजो फटको आज बारीक मनशा बसलेलो आसा हे युनिट्सांचे यांचे कॅल्क्युलेशन जाला म्हणून हे लोकांनी कित्याक सफर जावचें. आज एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक आमी उलोवपाक आयल्यार तो भायर येवन उलोवपाक तयार ना तो ती गेट ओढली आनी भितर रावन आमचे कडेन उलयता. सो तो जेन्ना तेजी आनी स्वताच्या ऑफिस स्टाफाची इतली काळजी घेता लोकांनी जेन्ना तुमी तुमच्या मिस्टेकीक लागून तुमी लोकांक जी फॉल्टी बिलां धाडून दिता ती करेक्शन करपाक लोकांनी तुमच्या दारांत कित्याक पावटी मारच्यो. आणि जे प्रियोळान आमचे शेतकरी अग्रिकल्चरिस्ट लोक आसा अनएज्युकेटेड लोक आसा त्यांचे म्हणणे आसा कितें की ही लायटीची बिलां चड वाडून येता आनी चड वाडून येयल्ल्या कारणान तेंच्यो ग्रिव्हन्सेस कोण घेयना सकाळी तर कंप्लेंट दिली सांजचे पर्यंत तांकां मेळना. सो म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन एज अ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पॉवर की बाबा ह्या लोकांचे कमीत कमी तुजे जे कितें हाल आसा ते पळोवचे कारण लोकांचे हेवटेन नोकऱ्यो गेल्या कंपनी तांकां नोकऱ्यो घेयना धंदे हेवटेन लॉसार पडल्या. Ponda's executive engineer gave the same explanation behind the hefty tariffs. He's parroting his minister's chorus. Bills have increased as people stayed home. There is some confusion in the minds of the public that rates have been increased without any reasoning. But whatever the questions raised by them, I gave them a fruitful answer. And I don't find any substance in that complaint. During the lockdown period, there must be some more consumption. And at the same time, we have not billed them monthly. So some places 79 days, some places 84 days, and now they are finding a huge bill. Even there, some people are under apprehension that they are fallen in the higher bracket. So it is not so. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. Traditional fishermen should be given first preference in the SGPDA market. Only after that should other trucks be allowed in, traditional fishermen have demanded from the Fisheries Department. They are also upset that vehicles are coming and selling fish in the market. The Fisheries Department should not give permits to everyone but traditional fishermen. If everyone is given a permit, then any person can start selling fish and call himself a fisherman, the fisherman said. लायसन आसा ते
सगळ्यांकच काळ म्हटल्यार खंय तरी आमचे आतां फिशरमॅन आसा तेंचेर व्हडले संकट येवंक शकता. कित्याक आमचे आतां भुरगे सगळे भायर जॉब ना म्हणून सगळे भुरगे आतां घरांनी येयल्ले आसा. तेन्ना म्हाजें म्हणणें आसा कितें हें लायसन जे पारंपारीक लोकांच्याच हातीन तर दवरले जायत न्ही, जाल्यार आमकां हे फुडें आमकां हे भुरगे आतां भायरून येयले तेमकां पासून हो धंदो करूंक बऱ्याक पडटले. आनी हे सगळ्यांनीच तर लायसन केलें जाल्यार फाल्यां एजंट आसा ते खंय तरी एक एजंट 100 मनीस आपल्याचे तयार करतलो आनी तेंचे हाडटी लायसनां सोंपयतलो. अशें 100 एजंटांनी तर हे गेले हजारांनी लोक जाला. पारंपारीक लोक इकून पोट भरतली करपाचें कितें? There is no proper management of vehicle entry into SGPDA, due to which traditional fishermen are facing injustice. The vehicles of local fish vendors should be given preference for the entry and then allow outside vehicles. एक नोटीस आयला आनी ते म्हणजे त्यांनी कॉरेस्पॉन्डन्स फॉरवर्ड केला आनी सांगला की जी SGPDA मार्केट आसा त्या थंय भितर एट ए टायम 20 गाडये लोकलाचे आनी 15 गाडये एजंटाचे घेतले अशें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. सो म्हाका दिसता हें जें प्रोपोर्शनेट तेमी पळय डिसायड केला तितून कांयच तथ्य ना, तें टोटली रॉंग आसा. कारण म्हाका दिसता जे ट्रेडर्स किंवा आमी एजंट्स म्हणटा ट्रेडर्स म्हणून तेंच्यांनी जे रजिस्टर्ड केल्या जावं एजंट जे होलसेल फीश मार्केट, पयलीं सद्या म्हाका हो कॉन्सेप्ट कळना. होलसेल फीश मार्केट ट्रेडर्स दे हॅव गॉट तांकां कांयच लिंक ना मार्केटाक. कोणी बेश्टा एक नांव घालता मारगांव होलसेल फीश मार्केट ट्रेडर्स आनी त्या नांवान तो संस्था स्थापन करता म्हणजे ते थंयचे अधिकारी जाले अशें जायना. हें मार्केट आसा तें गोंया सरकारान हे गोंयचे पळय नुस्तेकारी आसा तांचे खातीर केला मार्केट आनी हे हांगाच्यान थंयच्यान अशे 3-4 जागे ह्या मार्केटान बदललेले आसा. आमचो सगळे जे पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते सदांच म्हणटा की हे मार्केट आसा ते गोंयच्या फिशरमॅनाक लागून गोंयच्या नुस्तेकाराक लागून केल्ले आसा. आमच्या साऊथ गोंयांत जर कन्सिडर केले आपटील वास्को जाल्यार जवळ जवळ 3 ते 4 हजार फिशरमॅन लोक आसा. आता एट ए टायम तुम्ही या 3 ते 4 हजार लोकांचे 20 गाडये भितर घेतले आणि त्या 100 लोकांचे 15 गाडये भितर घेतले हे खंयचं न्हय. आणि सकाळी जर आम्ही लाईन स्टार्ट केली जायत म्हाका दिसता ते आम्ही नुस्ती उडोवन भायर रिटर्न येवचे पडटले. सो हे प्रोपोर्शन आसा हांव डिमांड करता. पयलीं सद्या तांकां थंय अधिकारच ना मार्केटान, पण एज अ ट्रेडर आमकां दिसता बिझनेस धंदो हो इंटरस्टेट सुद्दां जावचोच. पण आमच्या PMन जशें म्हणटा वोकल फॉर लोकल. सो पयलीं आमच्या लोकल काबार जावपा जाय आनी लोकल काबार जावची जाय जाल्यार म्हाका दिसता हो रेशियो 45:5 करात. एजंट रेजिस्टर ट्रेडर्स म्हणून रेजिस्टर करपाक एक एजंटाक 2-2 लाख फारीक करपाक तेमी फॉर्मां घायली. आतां तशें थिंगा कंडिशन आसा की फाल्यां आमी नुस्त्या दिलें म्हणून एजंट फाल्यां कोणूय येतलो आनी रेजिस्टर करतलो 2 लाख भरून सोंपें. जे आमचे रोडाचो बिझनस एकूच ट्रिपीक येयले 10 लाखाचे माल गेलो आनी हो धांवलो तेजी जबाबदारी कोण घेतलो? Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Margao. We want to cremate our family member in the village we were born. Poira Mai villager Govind Varad has demanded from the government. The issue of cremating a loved one faced by Chikodi Vadar family has not yet solved. When a death takes place in the community, why do they have to run helter-skelter with a dead body? Is the fear of the virus so much? Panchayat sealed the road leading towards the village, claiming the man died due to corona. The Chikodi family has kept his body in GMC and threatened not to accept his body until the administration gives written permission to cremate the body. आणि हांगा जो पेशंट हे जाला पळय डेड जाला तो 7-8 म्हयने आतूनच राहा. ताका कसले इफेक्ट ना काय ना, फक्त की हा तेच बरें आमी ताका एडमीट केल्लो. पण तो कोविड किंवा कोरोना पेशंट नव्हतो. आणि हांगा वाड्यार कोणाक ताप जो खोकली थंडी असले कोणाकूच कांयच ना प्रॉब्लेम. तो आपले कोरोना पेशंट म्हणून बरोवन दिला. खंयच्या हॉस्पिटलान येयल्लो? पयलीं ताका हाजिलान येयल्लो. हाजिलान ताका रिफर GMCन केलो. GMCन कितें दिला तुमकां मेडिकल? हा सगळो रिपोर्ट दिल्लो आहा. तो रिपोर्ट पयलीं नेगेटिव्ह आहा. नेगेटिव्ह कांय प्रॉब्लेम ना. GMCन सुद्दां रिपोर्ट काडलेलो तो सुद्दां नेगेटिव्ह आहा. पण आता काल सांजचे हांगासर आमचे वयता रस्ते आडिल्ले आहा, झाडां घातलेली आहा. आणि दुसरे म्हणजे हांगासर आमी जल्माक येयल्ले आहा ह्या गांवांनूच. आनी गेली म्हाका दिसता 71 वर्सां जाले हांगात आहा. आमी जाणटे जावं पावले हांगासर. आनी मसुंडी पासून आमी हांगा दहनकर जाले. गेल्या वर्सा हांगा मातसो बबळ कसो जालो कितें जालो म्हाकाय खबर ना. हांगा प्रत्येक गोश्टीक राजकारण करता. प्रत्येक गोश्टीक हांव कितें जावं ताका राजकारण करता. हे आमकां सरकारान किंवा पंचायत मेंबर तेंचे हे आहा कोण आहा पळय सरकारी तेंचे आमकां नाही दिवपाचो हांगासर. मसुंडी हांगासून कितले पयस पडटा तुमच्या? हांगासून चडशे 400 ते 300 मीटर. चड 600 मीटर आसतले. खूप वर्सां आमी प्रत्येक आमचो डेथ सर्टिफिकेट आहा हांगासर जळयले
त्यांचा एक बूक असता हां ते दहन केले की हा पैसे दिचे 500 रुपया हा फंड ते आम्ही दिताले दिताले हा ते बूक असं आलं खबर ना आणि ते काढून उडयले म्हाकाय खबर ना पण आसतलो हां खूप वर्ष जाली आता हां माझा बापूय माझा आवय पासून हांगा हे केल्ले आहा मुसंडीनच हां सो आता तुमचो प्रश्न कितें जाला बॉडी हाडूंक ना गांवान ना अजून अजून हाडूंक ना ना हां फक्त ती वाट आडयल्या म्हणून तुमी हाडूंक ना हय आतां समजा पुलिसान सांगलें तुमकां किंवा मामलेदारान की भायल्या बरोबर थंय दहन करा तुमी करतले पण ताका कितें जालें पयलीं कळना का आमकां ओके तुमकां जाणा जावन घेवपाक जाणा जावंक जाय न्हू प्रत्येक मनशाक कळोंक जाय न्हू ओके हांगासर स्थानीक पंचा कडेन उलयल्या तुमी ते पंचांक हाडल्यार आमच्या काकाक बॉडी तुमकां मेळत ना मेळत काय सांगूंक ना कोरोनान मेळ्ळा अशें म्हूण सांगता कोरोना खंय ताका पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणटा खंय हां पण ते आमकां प्रत्यक्ष कळ्ळेशें काय करचें ना न्हू कळंग Goa 365 tried to find out the truth. The Bamletdar refused to speak. Later, Mayor Sarpanch Tulsidas Todankar and Panch Vijay Pole spoke. Listen. काल आमकां आमची हेल्थ ऑफिसर आहा तिने सांजचो फोन केल्लो आनी सांगलें की मया एक पॉझिटिव्ह कोरोना रुग्ण मेळ्ळा म्हणून जो रुग्ण आसा तो डॅड जाला आतां पयल्या सुवातेर म्हणजे कितें आमकां तें कांयच म्हणजे अशें आमी संभ्रमान पडल्या की आमचो मय पंचायत क्षेत्रांतलो खंयचोच रुग्ण पॉझिटिव्ह आसा अशें आमकां कळोंक नासलें आनी देरेपेत हो जेन्ना आमकां न्यूज आयलो की एकटो एक्सपायर्ड जाला आनी ताका कोरोना जाल्लो म्हणून मागीर जेन्ना सत्यस्थिती जाणून आमी घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो पैरातलो चंद्रकांत चिकोडी म्हणून जेका 2-4 दीस पयलीं GM हांगा आजिलो हॉस्पिटल म्हापसा हांगा एडमीट केल्लो पळय आनी थंयच्यान मागीर ताका GMCन व्हेल्लो पळय 113 वार्डान तो आसलो आनी थोड्याच दिवसांनी तेजो डेथ जालो आनी डेथ जाल्या उपरांत खंय ताका काल असो तेजो रिपोर्ट आयलो की तो पॉझिटिव्ह म्हणून पॉझिटिव्ह जाल्ल्या कारणान लोकांक म्हणजे आमी ताका ताबडतोब थंयसर जे पुलीस हेका ताका आमी हे फोन करून थंयसर अनाउन्समेंट पुलिसांनी केलें आनी थोड्योश्यो तो जो वाडो आसा तो सील केलो पण आमकां रातीच मेसेज गावले तेन्ना जेन्ना मेसेज गावना हांवें पुलिसेक फोन केलो म्हाका हेल्थानसून फोन केलो कासारणी की अशी आसा सरपंचाक केलो म्हाका केलो तेन्ना आमचो जो चिकोडी वाडो आसा म्हणजे चिकोडी लेबर कॉलनी चौगुलेची ती सील केल्ली आसा आमी ऑलरेडी थंय केस केल्ली म्हणजे ती अजून गांवांत जावना तेन्ना जे आमचे शॉप बी सगळे आतां गांवचे सगळे बंद केल्ले शॉपवाल्यांक सगळ्यांक लोकांक सगळ्यांक फॅमिलीक सगळे हाडलेले आसा तांकां सगळ्यांक चेकींग करतले टोटल आहा दिसा भितून सगळे टोटल तेन्ना सगळ्यांचे सहकार्य आसूंक जाय आनी आमच्या आमदारा कडेन मागता CMा कडेन मागता आनी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता जी असली केसी आहा त्यो आतां ती बॉडी खंय आसा बॉडी ऑलरेडी ती बांबोळे आसा ती हांवें राती मामलेदारा कडेन उलयल्लो मामलेदारान सांगलें की ती बॉडी हे आसा ती मडगांव व्हरून घालतली हांगा हाडचें ना हांगा हाडची ना Mahesh Goekar and Jawahar Barve for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The political development in Rajasthan is now getting even more interesting. The Congress High Command has sacked its rebel Sachin Pilot from his post of State's Deputy Chief Minister and the Congress chief. The sacking of Pilot comes out after he skipped the CLP meeting for the second consecutive day. Along with Pilot, 3 ministers from Pilot's camp were also axed by Congress High Command. Later, Pilot changed his bio on his Twitter, removing the Congress symbol from it. However, the Congress says that the party is open for talks. Pilot reacted, saying the truth can't be defeated. However, Pilot said he would issue a statement soon on future course of his politics. पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। Meanwhile, the Ashok Gehlot government in Rajasthan is on thin ice.
Gehlot has 86 MLAs in his camp, while Pilot has 30 MLAs housed in ITC Grand Bharat Hotel in Jaipur. The two members of the Bharatiya Tribal Party withdrew their support from Gehlot government, alleging one MLA was being held hostage and his car keys taken away. The numbers are now down to 100 and Gehlot needs 101 majority to keep his government stable. Sameep Narvikar for Goa 365. The government has to try to reduce the financial burden on parents, teachers and education institutes. People are suffering due to coronavirus lockdown and education institutes are demanding fees from parents in such situation. Social activist Tara Kerkar has brought out these issues and said that teachers indeed need to be too paid, but it's not possible for parents. Government should find solution to this problem. आज कोरोना असल्या कारणान खूपशा लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाला आणि आम्ही आज गव्हर्नमेंटाकडे आणि आमचे चीफ मिनिस्टराकडे कळकळीची एक विनंती करपाक लागून येयल्या. खबर आसा की प्रत्येक स्कूल बंद आसा, मार्चा पासून सगळे बंद आसा, भुरग्यांची एग्जामी घेवंक ना. खुबशे इस्कॉलान अशें आसा की जे टिचरी आसा तांकां प्रायवेट स्कूल असल्या कारणान तांकां भुरग्यांनी त्यांच्या पेरेंट्सांनी फी भरले तरूच तांकां पेमेंट आसा. अशा वेळार आता या कोविडाच्या हेतून इतले जावन गेला की तांकां जे भुरग्यांचे पेरेंट्सांनी पयशे भरूंक ना जाल्यार तांकां पेमेंट खंयसून हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. म्हणून खुबशे स्कुलांसून प्रायवेट स्कुलांसून आवय बापायक फोन करतात की तुमच्या भुरग्यांची फी भरूंक जाय, तुम्ही ते कंपल्सरी आसा, तुम्ही भरपाक जाय अशें म्हणून. आवय बापायचें म्हणणें आसा की आज खरें म्हणून जाल्यार लॉकडावन असल्या कारणान आमकां खंय काम मेळना. लोकांच्या घरान काम करपी आसा ती म्हणटा आमकां कोण घरान काम करपाक घेयना, खंयसून बापूय कामाक ना, आवयय कामाक ना, पेमेंट तांकां आसा तो पगार ना. फॅमिली पेरेंट्सांक जेन्ना पगार ना जाल्यार टिचरींची पयशे ती कशी भरतली हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. म्हणून आमची कळकळीची विनंती आसा आमच्या चीफ मिनिस्टराक की ह्या जे प्रायवेट स्कूल आसा डायरेक्टरान आनी सीएमान हे बसून डिस्कस करपाचें आनी ह्या स्कुलांक थोडे तरी अर्दो पेमेंट तरी गव्हर्नमेंटातून जर वचत जाल्यार एक व्हडले उपकार जाय. The number of COVID-19 cases at Kunkoli Industrial Estate have shot up to 28 and Kunkolkars are an agitated lot. They want the Kunkoli Industrial Estate to be declared as a containment zone with immediate effect, or else they have threatened to come on the roads. Government had closed down 2 factories at Kunkoli Industrial Estate after some COVID-19 cases were detected on 10th of this month. Now, the cases have shot up to 28 and Kunkoli locals are alarmed. Most of these cases have been detected among migrant workers. सद्याक ज्यो केसीस मेळ्ळ्यात त्यो सध्या आता टोटल 28 जाल्ल्यो आसा. कालच्या एक दिसाकच 16 केसीस सध्या पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यो आसा आनी ह्यो सगळ्यो पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यो केसीस ज्यो आसात ह्यो तुगेल्यो IDC लिंक आसा. आता प्रॉब्लेम कितें जाला? प्रॉब्लेम जाला अशें, हे जे कामगार लोक जे पळय IDC कामां वयता हे सगळे सरावंडींग एरिया जे आसा, सिंपलेर, वेरोडा, मागीर तुगेले मास्कोणी, ताकाबान, कुलवडा, बाळ्ळी हेल्थ आसा, PSC आसा, तांचे कडल्यान आमकां रिपोर्ट मेळटा की अमके कडेन केसीस मेळ्ळा म्हणून. पूण ते लेबर खंयच्या रुमांनी रावतात ह्या मालकाचें नांव कळना. हें सिच्युएशन पॅनीक जाता कित्याक लोक ते लेबर कोण खंयच्यान मार्केटांनी भोंवता आनी इतर ठिकाणी भोंवता आनी ताका लागून हो व्हायरस जो आसा हो गांवांक आतां मोठ्या प्रमाणान स्प्रेड जावपाक लागला. सो हांव सरकारा कडेन मागतां की हो सेकेंड मंगोर हिल जावपा दिनाकात. ना जाल्यार एकूय सरकारी अधिकारी थिंगा येना, ना म्हणून तलाटी, ना म्हणून तुगेलो मामलेदार, ना डेप्युटी कलेक्टर, कोण येना. सो अशा परिस्थितीक ही जी इंडस्ट्रियल स्टेट आसा हो सारको एक हॉटस्पॉट जाल्लो आसा की जाता तितल्या बेगीन पांय पडटा सरकाराक, जाता तितल्या बेगीन हो जो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ही तुगेली कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर करची. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आज 28 जाला. कितें हो 28 जाला म्हणटकच आतां इंडस्ट्रियल इस्टेट गव्हर्नमेंट बंद करूंक सोदना. कित्याक बंद करना? हे कुंकळकारां मरोंक आयक सांगता जरी तरी हो इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद करना चवथो 2 दिसी पडा फाटल्यान. जरी तर बंद करना जाल्यार आमी कायदो आमच्या हातीन घेतले. ते सगळे इंडस्ट्रियल चेकअप करूं जाय. इंडस्ट्रियल इस्टेट ते कोण चेकअप करना? ते आतां गांवांत गेला ते येयले, आतां गांवांत गेला ते येयले, तेंका चेकअप कोण करता? तेमगेले तेका लागून आमकां इंडस्ट्रियल इस्टेट आमकां सायन लॉकडावन करपा जाय आनी आमकां कुंकळकारां आमकां मातशें
आतां हांव हें उलयत कित्याक आमकां सद्या वचून बाजराना आमकां कुंकळकारा आमकां वचून हांव वेराडार रावता तुमकां एक दोतरा बरी वचून ब्रांच जाता दोतरा जालें जाल्यार आमकां जालें. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Kunkoli. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Coronavirus cases in India reached 9.06 lakh mark after doubling in 20 days. Country has recorded more than 28,000 daily cases for the third consecutive day in a row. Goa too has seen positive cases across its villages. Many factory workers too infected. A single day jump of 28,498 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, around 553 deaths were reported and 17,989 patients have recovered. India has reported 9,06,752 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 3.11 lakh mark. 23,722 deaths are reported and more than 5.71 lakh patients have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 2.60 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Tamil Nadu 1.42 lakh, Delhi 1.13 lakh, Gujarat 42,722 and Karnataka 41,581 cases. More than 1 lakh COVID-19 cases were reported worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed 1.32 crore mark. 5.75 lakh deaths are reported and more than 77 lakhs have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 32.86 lakh cases, followed by Brazil 18.39 lakh cases. India is third worst hit nation with 9.6 lakh cases. Russia 7.33 lakh cases and Peru with 3.26 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. Margao Shadow Council has demanded that the Margao Municipal Council castrate stray dogs within its jurisdiction. Shadow Council said that the stray dog numbers in Margao are increasing along and this needs to be controlled. Margao Shadow Council's Savio Coutinho handed over a memorandum to Margao chairperson on Monday in this regard. Castrating of stray dogs and payments to NGOs have not been made is the complaint. A team of officers, councillors and people should be formed to solve this issue, said Coutinho. Today we have submitted a memorandum to the chairperson of Margao Municipal Council with regard to the stray dog issue of the city. We have observed that the population of stray dogs is rapidly increasing, and on account of that we have incidents of dog bites. Just the other day, 3-4 days back, we have witnessed wherein a 3-year-old child, small child, was attacked. The child and the family was attacked by a pack of dogs. So now this thing requires urgent attention of the municipality, because presently organization by name of South Goa Welfare Trust for Animals is managing a dog shelter. But the council also is not giving them the support that is required. Since October 2019, their payments, monthly payments which were due to them have not been paid. So under these circumstances, it becomes also difficult for them. The current organization which is running the shelter has also been demanding from the council for last 6-7 years additional cages and the shelter, the shed to be extended so that they can conduct more operations, more sterilization operations. Because what happens, after the operations, the dogs have to be kept in the cages, and when the cages are occupied, fresh operations cannot be conducted until unless they are emptied, until and unless the dogs are left back to the place where they were picked up from. So for this they have been asking for cages, but still now they have not been complied. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.